Merci beaucoup, Djeneba Sek. Merci beaucoup, Djeneba Sek. Nous de dongili da la ouye. Nous kumana iba famia. Nous ye dongili da abedo fi joli kono. Ki faut ki wali nyumandon. Nous de artisi nyanama ouye. Nous ka dongili abeko mi wajuli. Billahi. Nous de dongili da la yera ouye. Ewa nous te nyabo be fede. Nous te beka wari mine. Nous be faso de fe. Ki faut ki wali nyumandon Djeneba Sek. Nga foli bele babye. Ne yɛrɛ tanti ne fa kɔrɔkɛ o dagawuli terimuso de comment ça s'appelle Djeneba Sek o dagawuli terimuso de Djeneba Sek voilà k'i fo k'i wale ɲuman dɔ dan tɛ foli min na n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ k'a bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na Abdoulaye Samake n ka foli beleba b'i ye Boubacar Traoré k'i fo k'i wale ɲuman dɔn Dindi Diallo nga foli belebeleba b'i ye ne yɛrɛ kɔrɔmuso Abi Watara k'i fo k'i wali ɲuman dɔn mɔgɔ fɛn fɛn bɛ kɛnɛ kɔnɔ nga foli b'aw bɛɛ lajɛlen ye k'an ka tɔn fo n'o ye la vérité kɛnɛ tiɲɛ kɛnɛ hɔrɔnya kɛnɛ danbe kɛnɛ a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo sanfɛ fo duguma fo sanfɛ an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya ni o bɔra yen nɔ anw ko Maliba an ka tɔn min bɛ ko anw ko Maliba a cɛ ani muso denmisɛnnin mabakɔrɔ k'a bɛɛ tu fo anw yɛrɛ ka dugu n'o ye Bagunu ne yɛrɛ fa ka dugu ka Bagunu ka bɛɛ lajɛlen fo i y'a faamuya b'a la Asimi ye ci bila ma k'a hakili to Bagunu la sɔrɔdasi t'an bolo yen polisi t'an bolo yen zandarmu t'an bolo yen paga t'an bolo yen foyi Bagunu foyi tɛ an bolo sira t'an bolo ji tɛ an bolo kɛnɛya tɛ yen foyi tɛ yen n ye ci bila an ka perezan ɲuman ma k'a ka hakili to Bagunukaw la an b'o wuli ka jɔ la ni ala na kɛra sɔnna Bagunu bɛ kunkɔrɔta sɔrɔ a ko in na Matu Jawara ne yɛrɛ ka Hayidara muso k'i fo k'i wali ɲuman dɔ dan tɛ foli na ne yɛrɛ wolofa Imam Diko le Saz mɔgɔbaw ka mɔgɔba tiɲɛtigiw ka tiɲɛtigi danbetigiw ka danbetigi ne yɛrɛ wolofa n'o ye Imam Diko ye k'i fo k'i wali ɲuman dɔn dan tɛ foli min na tonton Bubula an ka foli b'i ye Sori Kasonge k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Maliki Kulubali n ka foli belebeleba b'i ye kiiritigɛlaw ka kiiritigɛla hɔrɔnw ka hɔrɔn mɔgɔbaw ka mɔgɔba Maliki Kulubali k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Mise Fɔnba k'i fo k'i wali ɲuman dɔn Ben de Sarifo Siriki Kuyate k'aw bɛɛ lajɛlen fo DJ Mas k'aw bɛɛ lajɛlen fo dan tɛ foli min na an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya fasoden ɲuman bɛɛ n b'i tɔgɔ dɔn n t'i tɔgɔ dɔn ni e ka laɲini de ye ko Mali ka bɔ nɔgɔ la Mali ka basigi Mali ka hɛrɛ sɔrɔ n ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen ye mɔgɔ ma bɔ mɔgɔ la k'a daminɛ Mali kun fo fa kɛnɛma la k'aw bɛɛ tu fo kati 24 Mamadou le Saz ne yɛrɛ dɔgɔkɛ ɲuman Mamadou le Saz k'i fo k'i wale ɲuman dɔn dan tɛ foli min na Mamadou le Saz n ka foli belebeleba b'i ye Mamadou le Saz an bɛ ɲɔgɔn bolo fini bɔ fo nɛrɛ bɔ n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ Gandi Maliyɛn k'i fo k'i wale ɲuman dɔn bilahi Mali jeunesse bɛ ka ɲɔgɔn minɛ hɔrɔnden ni nankamadenw olu bɛ ka dɔn ka bɔ jugusagow tu la an bɛ ɲɔgɔn bolo hɔrɔnya o de bɛ laban baara ɲuman n'i y'a kɛ mɔgɔ bɛ k'i fɛ wa foyi tɛ baara ɲuman bɔ diɲɛ kɔnɔ n'i kɛra danbetigi ye ka kɛ halala ye ka kɛ tiɲɛtigi ye walahi o de bɛ laban ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma wa mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ sira kan n'aw ma dɔ fara cɛsiri kan aw kana dɔ bɔ a la dɛ mɔgɔ o mɔgɔ bɛ tiɲɛ sira kan n'aw ma dɔ fara kan aw kana dɔ bɔ a la dɛ ko bɛɛ bɛ laban tiɲɛ de ma wa tiɲɛ ye ala de ye bincogo tɛ a la an b'o sira de kan i m'a ye tiɲɛ bɛ ka na dɔɔni dɔɔni an b'o sira de kan i m'a ye ko bɛɛ bɛ ka to anw ta la an ye kɛlɛ daminɛ kunun fo bi ni kunkɔrɔta tɛ walahi an bɛ ka kunkɔrɔta dɔrɔn de sɔrɔ wa an ye kɛlɛ fɛn fɛn kɛ an y'a bɛɛ gagné an ka laɲini ye fɛn fɛn ye ala bɛ k'a bɛɛ di an ma an ye ɲɛmɔgɔ juguw kɛlɛ o malo la fasoden jugu minnu nana lakunu taɲininaw an y'olu kɛlɛ o malo la wa an bɛ sira min kan maliden bɛɛ bɛ ka faamu bi ko o de ye tiɲɛ ye o de bɛ laban mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun nka cɛ o ye kumasulu de ye jamana ma o ye jamana ta tiɲɛlen de an b'o kɛlɛ de la suyɛnni ka dabila mɔgɔw ka kɛ hɔrɔn ye mɔgɔw ka miiri faso la mɔgɔw ka faso bila fɛn bɛɛ sanfɛ i ta tɛ fɛn min ye kana maga a la fɛn min ma d'i ma kana ta n'i y'a ta tɔgɔ t'i la zon tɛ n'i y'a ta tɔgɔ foyi tɛ e la ni zon tɛ e ta tɛ fɛn min ye kana se a ma n'i ye bɛɛ nafolo ta an b'i da ba jɛnɛ ka lɛfɛ kɔnɔ ka wo ci i la ne balimaw n'o tɛmɛna ka bɔ yen nɔ n ye Djeneba Sek ka dɔnkili k'a la n ma k'a la dɔwɛrɛ la dɛ 22 septembre
je crois que mɔgɔ tɛ Mali kɔnɔ min tɛ 22 septembre don o y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya ta don de ye 22 septembre an ka sɔrɔsiw ye baaraba kɛ ka koba kɛ i y'a faamuya b'a la ka Mali kɛ Mali ye 22 septembre o de ye sini ye 22 septembre ni Ala n'a kira sɔnna fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ laɲini kelen anw de ta y'an faso ye wa an faso foyi t'a sanfɛ jugu minnu bɛ an tu la suruku minnu bɛ jama la malidenw bɛ fara ɲɔgɔn kan k'u dénoncer k'u da ba jɛnɛ ka lafiya kɔnɔ k'u yira diɲɛ la anw fagabagaw anw ka jamana cibagaw ça veut dire que hɔrɔn kolon minnu bɛ Mali kɔnɔ ni Ala n'a kira sɔnna maliden bɛɛ lajɛlen bɛ bɔ sini n'an b'a fɔ a ma ko le 22 septembre Faransi bɛ jugu sagoya min na Mali kɔnɔ maliyɛndenw bɛ kuma o kan o bɛ tagama ka yira diɲɛma bɛɛ la k'o tɛ Faransi fɛ bi o tɛ Faransi fɛ sini mɔgɔ minnu bɛ an kunna n'o ye Asimi Goïta Sogɛli Kokala Mayiga Mise Kamara Colonel Njaw ani Kɔnɛ k'u ka to fanga la fo 2023 ɲɔrɔnbu ye ka kuma ko san 3 ka d'u ma ni Ala n'a kira sɔnna ka wele bila maliden bɛɛ lajɛlen ma Mali kɔnɔ Mali kɔ kan hali n'i tɛ Mali la ne filɛ sisan Ala ni ne ka ça veut dire que ne ka hɔrɔnya ani n ka cɛsiri ani fantanw dɛmɛli kosɔn ne bɛ se k'an to Faransi yan ka mɔgɔ 50 labɔ sini parce que mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ ni ne ko ko ka ko ça veut dire que ko to n ta la o b'a to n ta la ka da mun kan n y'u bonya o fana ye n bonya ne bɛ se k'an to yan ka mɔgɔ 50 labɔ n y'a baara daminɛ k'an balimaw wele k'an sinjiw wele Maliens bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ place de indépendance la dɔw wɛrɛ tɛ dɛ an faso k'an b'a fɛ fo lahara an faso an b'a dɛmɛ fo lahara jugu minnu bɛ yen n'u bɛ ka an faga k'u dénoncer k'a yira diɲɛma bɛɛ la k'an t'u fɛ o tɛ kɛ ni jama tɛ dɛ e min fana tulo bɛ n na hali ni sigiyɔrɔ bɛn bɛ lahara ma i balimaw wele k'u ka bɔ sini parce que fanga bɛ jama de la diɲɛ bɛ siran jama de ɲɛ bɛɛ ka wele bila i somɔgɔw ma u ka bɔ sini à partir de 14h Ben de cerveau ninnu bɛ kɛnɛ kan i y'a faamuya b'a la Sidiki Kuyate ninnu fasoden ɲuman bɛɛ Kemi Seba bɔra f'u ka dugu la ka na nin ko in na e min fa dugukolo don e min bɛ Bamakɔ i kana to kɔfɛ dɛ l'union fait la force kɔnɔkulu jɛlen o de bɛ bi fɔ mɔgɔ o mɔgɔ hali n'i bɛ Faransi de i somɔgɔw wele k'u ka ye sini jama la u ka bɔ sini jama nɔfɛ u ka fara jama kan an ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye n'o kɛra an bɛ se an seyɔrɔ la e min bɛ Faransi ni tulo bɛ n na i jija i k'i somɔgɔw wele k'u ka bɔ jama nɔfɛ malidenw ka bɔli min ɲɔgɔn ma deli ka kɛ diɲɛ kɔnɔ malidenw ka bɔ jama min ɲɔgɔn ma deli ka bɔ k'a yira Faransɛw la ko a bat la France a bat la France 100 ans don o don kunu ka fisa ni bi ye 100 ans don o don kunu ka fisa ni bi ye o bɛ na don min na ɲadimi tun b'an na bi nundimi b'an na ɲindimi b'an na kunkolodimi bɛ an na kandimi bɛ an na tulodimi bɛ an na senkurubadimi bɛ an na bobaradimi bɛ an na bana sugu bɛɛ bɛ anw na bi u ka nali sira fɛ k'a ma wolo hɛrɛ la k'a yira diɲɛma bɛɛ la ko an tɛ Faransi fɛ an bɛ Irisi de fɛ o tɛ kɛ ni jama ma bɔ k'a yira diɲɛma bɛɛ la fana ko sɔrɔdasiw minnu bɛ fanga la bi ko an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini i y'a faamuya b'a la olu b'a la ko CEDEAO b'a la ko élection ka kɛ élection bɛ kɛ jɔnw de kama jamana kɔnɔdenw ko k'olu bɛ mɔgɔ minnu fɛ olu de bɛ to fanga la k'a yira CEDEAO la an mago tɛ élection na bi an mago tɛ élection na sini paga ne ko o tuma na élection de démocratie ya démocratie dan ye élection de ye wa Mali binna ka se niveau min ma CEDEAO tun bɛ diɲɛ kɔnɔ i y'a faamuya b'a la mara jugu ça veut dire que bin tun bɛ ka kɛ Mali kan CEDEAO ma kuma nin si la a ko anw ka taa élection na an bɛ taa élection na nkalon kan wa élection tɛ se ka kɛ Kidali a tɛ se ka kɛ Farabugu a tɛ se ka kɛ Segu a tɛ se ka kɛ Kayi a tɛ se ka kɛ Bagunu an tɛ taa élection paga la ni sankolo b'u bolo k'a bila ka jigin mais ko kelen CEDEAO bɛ siran jama de ɲɛ anw de ko k'an bɛ sɔrɔdasiw fɛ anw de ko tiɲɛ ka fɔ jamana kɔnɔ anw de ko sariya ka tigɛ anw de ko kiiri ka ka ça veut dire que kiiri ka ka kɛcogo la baara bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ alihamudulila Sogɛli dan tɛ Sogɛli la
Dante Assimi Koïta la, Dante Kamara la, c'est nous ka kuma yɛrɛ man ca, nous ka kɛwale o de ka ca ka tɛmɛ kuma kan. Ah, an bɛ ninnu dɛmɛ ka yira diɲɛma bɛɛ la ko ninnu, cela veut dire que nous pas bouger, an tɛ bouger bi, an tɛ bouger sini, élection tɛ kɛ, pas para tɛ kɛ, mais faut que jama ka bɔ dɛ. Fanga bɛ jama de la, wa jama de bɛ se ko la ka yira bɛɛ lajɛlen na mɔgɔ fɛn fɛn tulo bɛ na Mali kɔnɔ Mali ko kan mɔgɔ fɛn fɛn ye race bala yira kanu di l'homme tranquille depuis Paris aw bɛɛ lajɛlen k'aw seko kɛ n'i tɛ Mali kɔnɔ i balimaw wele k'u ka bɔ sini à partir de 14h k'u ka bɔ sini place de indépendance la bɛɛ lajɛlen bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yen nɔ n'i bɛ Mali fana kɔnɔ n'i bɛ se ka mɔgɔ 100 labɔ hali n'i bɛ mɔgɔ ça veut dire que hali n'i bɛ mɔgɔw de sara k'u ka bɔ i seko kɛ jama ka bɔ ka yira diɲɛmaw la ko an bɛ Assimi kɔ bi an bɛ Assimi kɔ sini an bɛ Sogɛl kɔ bi an bɛ Sogɛl kɔ sini ça veut dire que depuis ninnu nana 3 mois in kɔnɔ an bɛ ka ji sɔrɔ an bɛ ka kɛnɛya sɔrɔ an bɛ ka lakana sɔrɔ Faransi bɛ jogo juguya min na Mali kɔnɔ an bɛ ka bɔ tiɲɛ bɛɛ kalama ninnu ça veut dire que ninnu ye danbetigiw de ye u mago b'u faso la olu mago tɛ mɔgɔ wɛrɛ la dɛ ne yɛrɛ kɔrɔmusoba Abi Ouattara k'i fo k'i waleɲuman dɔn Abi Ouattara an bɛ ɲɔgɔn bolo fo saya Abi Ouattara ne yɛrɛ grand sœur de Valère k'i fo dan tɛ foli min na Abi Ouattara mon big respect à vous tous voilà ne balima nin tun don k'a fɔ aw bɛɛ lajɛlen ye le 22 septembre jama bɛ bɔ ka yira diɲɛma bɛɛ la Faransi bɛ anw ka jamana kɔnɔ a man bali saya la i y'a faamuya b'a la lakana ma sɔrɔ pas paga ma sɔrɔ u dun nakun ye kɛlɛla fara de u nakun ye basigi de u nakun ye cela veut dire que ka malidenw ni lakana mais pas paga MINUSMA pare barika ni pare ninnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ nka cɛ don o don k'u ka fisa ni bi ye k'a yira diɲɛmaw la ko n'u ma taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ nka cɛ an bɛ kodaw kan garankɛ ma min da bagolo kan voilà parce que anw de ta y'an fa dugukolo ye an t'i fɛ o sera diyagoya ma an ko k'an t'aw fɛ nafa tɛ aw la barika tɛ aw la cela veut dire que aw ko k'aw kelen ye aw ka nafa sɔrɔ sira dɔrɔn tɔw kɔni ala ye aw da ministère tɔw gɛngɛ an t'a la bi an t'a la sini Faransi ka kun n'a kala ta ka bɔ an ka jamana kɔnɔ u taa kun ma nafa foyi ɲɛ Mali kɔnɔ depuis a fɔra k'u ka bɔ yen nɔ u ka minisiri muso cɛjuguba in mɔgɔ lahara jugu in a bɛ wuli ka jɔ sugu bɛɛ la k'olu bɛna baara daminɛ bi de k'olu bɛna lakana sabati bi de o tuma na anw ye sagaw de ye mɔgɔ minnu sara olu bɛ se ka wuli mɔgɔ minnu ka dugu cira olu bɛ se ka segin ka taa u ka dugu la an tɛ aw fɛ bi an tɛ aw fɛ sini tutanisi minnu bɛ Mali kɔnɔ aw de y'u fabriqué banbanci minnu bɛ Mali kɔnɔ aw de bɛ k'u kɔkɔrɔma don marifa t'u bolo u tɛ se ka marifa dilan pick-up t'u bolo u tɛ se ka pick-up dilan moto t'u bolo u tɛ se ka moto dilan jɔn de bɛ nin bɛɛ di banbanci ninnu ma pour que k'an faso ci ka Mali minɛ anw na pewu Faransi o tun bɛ k'an ka sanu bɛɛ suɲɛ bɔ dɛ a ko fɔ kɛ ka Mali minɛ anw na Mali ka kɛ olu ta ye ça veut dire que k'an bɛɛ faga ka Mali ta o hakilina de bɛ Faransi la mais grâce président ɲuman Assimi Koïta grâce ministre ɲuman Sogɛl Kokala Mayiga nka cɛ ale tɛ siran hali mɛlɛkɛ ɲɛ Sogɛl Kokala Mayiga wa a bɛ tubabuw dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a bɛ tubabuw dɔn ka tɛmɛ bɛɛ kan a y'a fɔ Faransi ye dura b'olu bolo ka partenaire ɲini aw Faransɛw n'aw na kuma wolo hɛrɛ la anw bɛ taa mɔgɔw ɲini mɔgɔ minnu bɛ se ka hɛrɛ di Mali ma maa si ta tɛ Mali de malidenw de bɛ décision ta fɛn min ka di malidenw ye u b'a kɛ parce que olu de ta ye Mali ye Sogɛl Kokala Mayiga ministre ma deli ka na Mali kɔnɔ k'i jɔ nin jɔ cogo la a ma kɛ fɔlɔ président ma deli ka na Mali kɔnɔ k'i jɔ nin jɔ cogo la k'i firifiri Faransɛw bolo ka ala ta f'u ye ka tasa da yir'u la ka tiɲɛ fɔ kafetigi ye ka buru jala ɲimi an bɛ aw kɔ bi an bɛ aw kɔ sini nin de ye malidenw ka laɲini ye nin de ye Imam Dicko ka laɲini ye i bɛ ka gɛnna nin de la k'a tɛ se k'a ye Mali ci Serifu Sarafa a Sarafa Serifu de ɲɔrɔ a ka laɲini ye nin de ye Serifu Madani Hayidara maliden ɲuman bɛɛ ka laɲini ye nin de n'aw ye baara kɛ tiɲɛ kan k'aw jɔ aw jɔyɔrɔ la Assimi Koïta foyi tɛ se aw la dɛ fanga bɛ peuple de la peuple de bɛ se ka diɲɛ ci peuple de bɛ se ka diɲɛ wuli i y'a faamuya b'a la peuple de bɛ se ka président sigi peuple de bɛ se ka président bɔ yen
Asim jamana kɔnɔdenw b'aw fɛ ka da mun ka tiɲɛ ka da mun ka faso kanu ka da mun ka Mali ka basigi n'a y'a baara kɛ pap hali du mɔgɔ tɛ se ka sigi aw farikolo la hali du mɔgɔ a b'a la France a b'a la France san joli don o don k'u ka fisa ni bi ye an k'u ka musokɔrɔba cɛjugu lamɛn u ka baarakɛden musokɔrɔba cɛjugu in depuis a fɔra ko Irisi bɛ na ko Irisi ye mercenaire ye mais olu yɛrɛ ye mun ye o tɛ fɔ mɔgɔw ye dɛ depuis a fɔra ko Irisi bɛ na ko Irisi ye mercenaire ye or que olu ye mɔgɔ min faga Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma o b'u tugu k'an ka civiliw faga kɔɲɔkɛyɔrɔ la ka tila k'u dala soso o b'u tugu k'an ka sɔrɔsiw faga u dalen bɛ Kidali anw ka président tɛ se ka taa ye anw yɛrɛ fa dugukolo ka bin an kan diyagoya an fa dugukolo Français nana ko cela veut dire que u bɛ Kidali kɛ Mali ye mais anw Kidali tɛ anw bolo san joli Moti tɛ anw bolo san joli mais Français bɛ nin yɔrɔ in bɛɛ la ni mɔgɔw ye fagali kɛ i y'a faamuya b'a la Ogo Sago n'o ye dugu jeni u bɛ boli ka taa Kidali Niger président y'a fɔ ko Banbanci k'u dogo yɔrɔ Kidali de Niger président de y'a fɔ dɛ Mamadou Yusuf ko Banbanci k'u dogo yɔrɔ Kidali de jɔn de bɛ Kidali Français n'aw tun ye baara ɲuman kɛ maa si tun t'a dɔgɔ ayiwa ne bɛ Français yan de dɛ ne bɛ Français yan aw bɛ k'an sɔn tasa min kɔnɔ a y'a ju sɔgɔ papier min n'a y'a di ne ma n'a ka di aw ye n ka cɛ a y'a minɛ an bɛ Ala ta de fɔ ye wa anw faso an b'a bila fɛn bɛɛ sanfɛ saya don balo tɛ yen i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa ne bɛ Français yan de Français ye tɔɲɔ min da Mali kan ni ne m'o fɔ ko parce que ne sigiyɔrɔ bɛn bɛ France ma ne bɛ balo France de la bilayi ne kafirilama bɛ se Ala ma limaniya fɔlɔ-fɔlɔ o ye fasojɔ ye an b'an faso défend fo lahara tɔɔrɔ min bɛ an kan Ala nɔ tɛ pas para Faransi de nɔ don degun min bɛ an kan tɔɲɔ min bɛ an kan lakanabaliya min bɛ yen ça veut dire que fɛn fɛn bɛ ka kɛ Mali kɔnɔ bi bingali Faransi de nɔ y'a bɛɛ ye an ye président sɔrɔ président min bɛ Ala dɔn an ye président sɔrɔ président min bɛ miiri saya la an ye président sɔrɔ président min b'a faso fɛ an ye ministre sɔrɔ ministre min danbe b'a la an ye ministre sɔrɔ ministre min ça veut dire que hɔrɔn don an ye ministre sɔrɔ ministre min ka cɛ a b'a faso fɛ Sogɛli Kokala Mayiga a b'a la France a ta kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ Mali ka kɛ Mali ye ni Mali ma se ka kɛ Mali ye ko an kana mɔgɔ wɛrɛ wele o tuma na aw de ça veut dire que Mali nana aw baw de ka kɔɲɔminan kɔnɔ aw na kun tɛ dɔwɛrɛ ye ça veut dire que Mali ka basigi Mali territoire ka kɛ malidenw ta ye mais aw de bɛ ka Mali minɛ anw na bi diɲɛma bɛɛ ɲɛna ka bin an kan diyagoya ko se bɛ olu ye président Jugu Sago den minnu tun bɛ an kunna kafiri minnu tun bɛ an kunna n'u y'an faso feere k'an faso ci madame la présidente Natsira Sakɔ k'i fo k'i waleɲuman dɔn grand frère Ali Boune n ka foli belebeleba bɛ aw ye partagez maximum président Langolo min tun bɛ an kunna président Jugu Sago min tun bɛ an kunna n'a mago tɛ a denw ka lakana la n'a mago tɛ a denw ka kɛnɛya la n'a mago tɛ cela veut dire que a denw ka kɔngɔ la o président bɔlen Faransi bɛ n'i jɔ ko coup d'état molobaliya min kɛra anw na Faransi président bɛ se ka kɛ Faransi la Jugu Sago denya min kɛra IBK tile la Faransi président bɛ se k'o kɛ Faransi peuple la wa o tɛ se ka kɛ mais ko bɛɛ tun bɛ ka kɛ anw na k'u to yen parce que olu b'u sago sɔrɔ ka Jugu Sago ninnu to yen Jugu Sago ninnu bɔlen ko coup d'état man ɲi IBK ye min kɛ maliyɛnw la e ma kuran bila kɔrɔ e bɛ se k'a kɛ i ka peuple la e bɛ se k'a kɛ i ka jamana kɔnɔdenw na marakaw ka kuma karamuɲu ana wandi tugonye ye karamuɲu ana wandi tugonye a tɛ passe tuguni bɛn de cerveau n ka foli belebeleba bi ye Siriki n fa Siriki Kuyate n ka foli belebeleba bi ye fasoden ɲuman fɛn fɛn bɛ wuli ka jɔ la ko Faransi ka Mali bila an bɛ aw kɔ bi an b'aw kɔ sini ni Faransi ka ça veut dire que Faransi tagali Mali kɔnɔ n'a tun wolola hɛrɛ la foyi tun tɛ fo o ma mais a wolola tɔɲɔ de la u bɛ k'an ka sanu suɲa o bɛ k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na u bɛ k'an faga u bɛ k'an fa dugukolo bɛɛ minɛ an na Mali président tɛ se ka se Kidali mais cela veut dire que Français bɛ Kidali o tɛ bingali ye anw ka président tɛ se ka taa Kidali mais Français bɛ yen an fa dugukolo o tɛ bingali ye aw nana anw ka hɛrɛ ɲinini de kama mais cela veut dire que mais cɛ aw y'aw sigi aw ka miiri sa
a tɛ passé an k'u ka subagaden kumakan lamɛn musokɔrɔba cɛjugu hali n'i y'a ye cogo i b'a dɔn ko subaga don bilahi ka t'i jɔ ka mara dala yen dɔn k'olu tɛ bouger ka bɔ Mali kɔnɔ ani Mali nana aw ba ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ a y'aw sigi yen sans pérème b'aw bɛɛ ku tigɛ yen Irisi bɛ na Wagner bɛ na i y'a faamuya b'a la Wagner n ka cɛ u ka ɲɛmɔgɔ in i b'a dɔn ale ye subaga de ye Wagner ɲɛmɔgɔ subaga don ale b'a sigilen to Irisi kana bolo ja i kana k'i faga k'i kan tigɛ k'i couper k'i fili Wagner i m'a ye depuis a fɔra ko Wagner bɛ na n'u m'a fɔ ko mercenaires de dɛ a donna ta e ni ala n'a kira cɛ Poutine bɛ sigi ka mercenaires lajɛ a ka jamana kɔnɔ mercenaires ça veut dire que ka mercenaires kɛ i n'a ko bingalikɛla donna ta or que mercenaires ninnu ka fisa ni mɔgɔ minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ bi k'o bɛ anw lakana mercenaires ninnu ka fisa ni olu ye depuis a fɔra ko olu bɛ na ça veut dire que o kɔnɔ bolila an ka cɛ depuis a fɔra ko olu bɛ na da bɛ français bilayi sunɔgɔ t'u ye an k'an si kɛ jugusagoya la Mali c'est un pays le plus riche du monde Mali ɲɔgɔn si tɛ diɲɛ kɔnɔ ne ye o dɔn Assimi ka fanga de senfɛ ne ye o dɔn Sogɛli ka fanga de nɔfɛ président lankolon fɛn fɛn nana o ye ça veut dire que ka Mali kɛ i n'a ko fantan jamana ja Mali ɲɔgɔn jamana ça veut dire que Mali ɲɔgɔn faama jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ɲɔgɔn nafolotigi jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ Mali ɲɔgɔn sanutigi jamana ça veut dire que Mali ɲɔgɔn tɛ diɲɛ kɔnɔ n'an ye président ɲuman sɔrɔ wallahi billahi ni wolola don min na mobili bɛ d'i ma ni wolola don min na du bɛ d'i ma i bɛ kalan kɛ fo ça veut dire que Libi tun bɛ cogo min na Mali bɛ kɛ ten n'an ye président ɲuman sɔrɔ sanu b'an bolo pétrole b'an bolo fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo Français ka ɲɛmɔgɔ yɛrɛ de y'a fɔ ko fɛn min bɛ Mali dugukolo duguma wallahi k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ balo Mali kun ma dɔgɔ o la Français ka ɲɛmɔgɔ u ka dɔnnikɛlabaw ko fɛn min bɛ Mali dugukolo duguma k'a bɛ se ka diɲɛ bɛɛ de balo Mali dɔrɔn tɛ dɛ diɲɛ bɛɛ n'anw ka ɲɛmɔgɔ y'u jɔ o jɔyɔrɔ la don malidenw tɛ lafiya an tɛ taa tunga la tuguni fɛn bɛɛ lajɛlen b'an bolo ça veut dire que le pays le plus riche du monde c'est Mali ne y'a dɔn nin de senfɛ dangaden ninnu kana bin an kan hali an ka kɛ ça veut dire min ko tellement k'u bolo kɛra u yɛrɛ kala ye quoi bilayi tɔɲɔ dan de bɛ ça veut dire que dan de bɛ hakɛ la quoi dan de bɛ hakɛ la kana an ka jamana kɔnɔ u m'u bɔ dɛ u bɔ k'u sago kɛ an na u fana m'u bɔ dɛ ça veut dire que k'an bolo lankolon ka bɔ a bɛɛ la hali Mali tigiya k'an ka bɔ Mali kɔnɔ Français tun bɛ ka nin stratégie de ta Mali tigiya yɛrɛ ka Mali minɛ an na k'an gɛn ka bɔ an fa dugukolo la parce que Mali dan tun kɛra Bamako dɔrɔn de u ye fan bɛɛ minɛ i mana taa yɔrɔ o yɔrɔ olu bɛ yen k'an ka sanuw suɲɛ k'an ka dugukolo fɛn bɛɛ suɲɛ ok olu ka dɔ sɔrɔ anw ka dɔ sɔrɔ ko ayi k'olu bɛ to ni a bɛɛ ye aw bolo kɛra aw yɛrɛ kala ye Sogɛli ko mɔgɔ si tɛ se k'olu bali ka Irisi wele Sogɛli ko a cɛ tɛ diɲɛ kɔnɔ n'i bɛ se k'olu bali ka partenaire dɔ wele ka na k'a cɛ tɛ Sogɛli ko kala Mayiga malidenw an ka bɔ sini dɛ bɛɛ k'i somɔgɔw wele Mali kɔnɔ jama ka bɔ k'a kɛ jamako dan ye mɔgɔ ka bɔ a ka kɛ mɔgɔko dan ye k'a yira Faransi la k'an t'u fɛ bi k'an t'u fɛ sini k'a yira diɲɛma fana la CEDEAO pititi patata ko mɔgɔ minnu bɛ fanga la ko an b'u kɔ fo saya olu de bɛ se k'anw ka bana furakɛ olu de bɛ anw fa dugukolo fɛ mɔgɔ minnu bɛ fanga la bi Assimi Goïta i y'a faamuya b'a la Sogɛli ko kala Mayiga an b'u dɛmɛ fo lahara k'a yira diɲɛma bɛɛ la Maliyɛnw bɛ ka sa CEDEAO ma kuma dɛ Africains bɛ ka sa kɔgɔji kɔnɔ CEDEAO tɛ kuma dɛ bin bɛ ka kɛ an ka CEDEAO tɛ n'i yɛrɛ y'i sigi k'i miiri CEDEAO ye Faransi jɔnw de ye ça veut dire que Faransi fimaw de golo fima dɔrɔn de b'u la sinon tubabuw don o bɛ tubabuw de ka baara la troisième mandat kɛra aw ɲɛna a y'a ma kuma troisième mandat o de k'a tɛ constitution kɔnɔ CEDEAO ka sariya bɛɛ a tɛ yen o kɛra k'aw sigilen to yen ni olu gɛnna aw b'aw kun na kala ta ka na ko coup d'état est un crime or que mɔgɔ fagalaw bɛ an kunna faso ma jugu den lankolon bɛ an kunna u ka mara tɛ ka wolo hɛrɛ la CEDEAO ɲɛ b'a la o tɛ kuma nin si la mais n'an y'u bɔ yen ko non ko CEDEAO o tuma na ala ye anw da tɔɲɔ de kama ala ye anw da tɔɲɔ de kama a tɛ passe tuguni bilakɔrɔya molobaliya jugu sago denya mɔgɔ kelen ka mɔgɔ 100 nin yɔrɔ ta k'a dun ka jamana kɔnɔdenw faga k'u feere a tɛ passe tuguni an ka musokɔrɔba cɛjugu lamɛn Faransi musokɔrɔba ko Florence Parly depuis a fɔra ko Irisi bɛ na a ma sunɔgɔ voilà depuis a fɔra ko Irisi bɛ na a ma sunɔgɔ an ka musokɔrɔba lamɛn k'olu tɛ bɔ Mali kɔnɔ yɛlɛ bɛ ɲini k'an faga
À l'issue de cette rencontre, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, ne prend pas la parole. Seule son homologue française, Florence Parly, s'exprime face aux journalistes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération. Il est temps, Francis ka jo a jɔyɔrɔ la ka Mali lakana. O tɛ k'i kin ka tila k'i fiyɛ. K'i kin ka tila k'i fiyɛ. Mɔgɔ joli sara Mali la ka Français to yen. Dugu joli jenina ka Français to yen. Mɔgɔ joli u sigiyɔrɔ bila ka Français to yen. A bi de ko olu ka jɔ u jɔyɔrɔ la. A fɔra ko irisi bɛ na. Aw bolo ko anw ye dangadenw de. An balimaw sara. Mɔgɔ dɔw bɛ kuranfɛla la sunɔgɔ tɛ yen. Mɔgɔ minnu sara bɛ se k'olu la kunu. Dugu minnu cira bɛ se k'olu o dugu sega cogo la wa. A tɛ passe dɛ. Aw bɛ taa ka bɔ yen de parce que aw dɛsɛra. Molobaliya kan fɔ jugu sagoya. I n'a fɔ ancien modèle minnu tun bɛ an kun na. Ancien modèle minnu tun bɛ an kun na k'a daminɛ IBK pititi patata jugu sago minnu tun bɛ an kun na olu tɛ yen bi dɛ. I m'a ye Sadio Kamara bɛ ka yɛlɛ i la. I bɛ bo fara la Sadio Kamara bɛ ka yɛlɛ i la. Ancien modèle ninnu tɛ yen tuguni dɛ. Fɔlɔ bilahi o bɛ an faga ka tila k'u yɛrɛ dimi an kɔrɔ. Bilahi ka Mali ci ka tila ka dimi an kɔrɔ. Ka tila bilakoro fara saba. A bɛ tila tun k'an ka cɛkɔrɔbaw wele k'u fara ɲɔgɔn kan. An ka président kɔrɔ ninnu k'u kana ale fɛ sisan. Macron de tun b'o kɛ. An ka cɛkɔrɔbaw minnu tun bɛ ancien modèle ninnu n'olu ye golo jɛman in ka cɛ fo bɛ bo fara fo bɛ yɛrɛ. Bilahi k'an ka dugu ci. O bɛ tila tun petini b'i sigi a ka salon kɔnɔ. Ko a mago bɛ Afrique Z5 Sahel président bɛɛ la f'u bolitɔ bɛ taa. Assimi sigilen ni bi cɛ a ma maa si bo viser. Ni sankolo b'i bolo a jigi a mago tɛ Faransi la a ka sira tɛ Faransi la. Ancien modèle ninnu tɛ yen tuguni dɛ. 100 ans aw bɛ Mali kɔnɔ don o don k'u ka fisa ni bi ye. Bi ko aw bɛ n'aw cɛ siri. Aw gɛn waati sera. Aw ta tiɲɛ waati sera. Ko k'olu bɛ na il est temps que Faransi k'i jɔ. Armée ka baara kɛ Malidenw ni ka kisi. O bɛ na Mali dɛmɛ wariko la. O bɛ na Mali dɛmɛ sanuko la. Zubi. Aw ka wulu bɛ sa ni sa cogo la. Malien sara cogo min na aw ka wulu bɛ sa o sa cogo la. Malien bɛ ka sa cogo min na aw ka saga bɛ sa ni sa cogo la. Hali ni dankari kɛra aw ka wulu la aw bɛ solution sɔrɔ a la o yɔrɔ bɛɛ. Weleli dabila ka bɔ yan. Weleli bila. Hali ni olu ka wulu sara solution bɛ sɔrɔ a la o yɔrɔ bɛɛ. Mais 100 ans Malien bɛ ka bɔnɛ o ni na. Ka Afrique bɛɛ ci. Nous de Kadhafi faga galon kan ka Kadhafi faga galon kan ka terroristes jihadistes k'u fabriquer u kana Mali fana ci. Français de Kadhafi faga galon kan. Tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Afrique ni Français ninnu don. O ye Kadhafi faga ka da kun jumɛn na? U ka intérêt. Olu de bɛ ka Libi sanu bɛɛ suɲɛ, Libi pétrole bɛɛ suɲɛ. Ka bin mɔgɔw kan diyagoya diɲɛmaa bɛɛ ɲɛna. Diɲɛmaaw tɛ ka kuma. Ko an kana an yɛrɛ fana sauver, ko an kana an yɛrɛ défend. An ka to olu bolo saga denya la. I y'a faamuya bala ancien modèle minnu tun bɛ yen cɛkɔrɔba lankolon minnu tun bɛ yen ko olu ka to an kunna u k'an joli min basa ni jugusago den minnu tun bɛ an kunna olu ka to fanga la olu k'an joli min ka Afrique ci a tɛ passe tuguni dɛ. Tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ Afrique kan aw de nɔ don. Ni aw tun ma Libi ci jihadistes ninnu tun tɛ don Mali kɔnɔ mais aw y'a dabɔ a kama de parce que pétrole bɛ Libi pétrole bɛ Mali la ça veut dire que jamana fɛn fɛn tugulen bɛ ɲɔgɔn na bi la a bɛɛ ye banna jamana de ye a bɛɛ ye waritigi jamana de ye a bɛɛ ye sanutigi jamana k'a dabɔ a kama ka terroristes fabriquer u kana anw faga bi ni olu nana u jɔ ko Russie ye mercenaires ye terroristes minnu bɛ Mali la jɔn bɛ k'u dɛmɛ jɔn bɛ ka marifa d'u ma jɔn bɛ ka moto d'u ma jɔn bɛ ka kɛlɛkɛminɛn d'u ma aw tɛ yan aw bɛ kunu nin bɛɛ kɔfɛ depuis a fɔra k'u ka bɔ Mali la u ka muso in halaki cogo lajɛ depuis a fɔra k'u ka bɔ Mali la u ka muso in ban cogo lajɛ. Depuis a fɔra k'u ka bɔ Mali la u ka muso in lajɛ bilahi fo k'a kɛ komi gɔnmuso bilahi komi gɔn e k'a ban cogo la e k'a lajɛ k'a kɛ komi subaga ne yɛrɛ bɛ siran ɲɛ dɛ e k'a lajɛ k'a kɛ komi subaga le petit taille ni muso fitinin lajɛ nin de bɛ t'i jɔ Mali la an b'a kɛ tan de an tɛ bɔ Mali la dɛ ni sariya tɛ i bɛ nin minɛ k'a ɲimi quoi k'a minɛ k'a kunu ni muso fitinin ka t'i jɔ jamana kunturu aw bɛ molobaliya la san joli. Ko e bɛ n'i jɔ an bɛ wuli ka jɔ sabati bi an b'aw dɛmɛ ni wariko ye bi an b'an jɔ an jɔyɔrɔ la bi non o banna hali ka n'i yɛrɛ sɛgɛn
mɔgɔ minnu bɛ olu tɛ se kuma fila fɔ la mɔgɔ minnu bɛ yen olu tɛ se kuma fila fɔ la cɛ anw tɛ sira hali mɛlɛkɛ ɲɛ génération min bɛ bi ko n'i ye dɔ fɔ faransi ma o b'i ka papier minɛ o kana n ka papier minɛ dɛ o k'an kunkolo tigɛ ko n'i ye dɔ fɔ faransi ma i b'u ka dugukolo sanfɛ n kana danga k'u ka dugukolo sanfɛ de u k'an bila sous-sol la i siranna i bɛ sa i ma siran i bɛ sa mɔgɔw bɛ Mali kɔnɔ ne ma fisa n'olu ye dɛ mɔgɔw bɛ ka balo Mali kɔnɔ ne ma fisa n'olu ye dɛ faransɛw k'u bila u place la hɛrɛ bɛ si hɛrɛ bɛ tile tɔɔrɔ fɛn fɛn bɛ anw ka faransɛw de nɔ don olu de ye Libi ci k'Afiriki bɛɛ ci u ka jahadisiw kɔni u bila Mali kɔnɔ u bɛ k'u ka jahadisiw lakana Kidali u ni jahadisiw tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn bolo Salifou Keita y'a fɔ dɛ Salifou Keita y'a fɔ a video bɛ n bolo yan an ka musokɔrɔba cɛjugu in lamɛn musokɔrɔba e n'Ala n'a kɛ denbayatigi ka na anw kɛ i n'a fɔ bebedeniw k'olu bɛna wuli ka jɔ sabati sisan de an faw sara an baw sara dusukasi bɛ ɲini k'an faga an ka jamana yɛrɛ t'an bolo tuguni aw dɛsɛra barika tɛ aw la ni sonyɛni tɛ barika tɛ aw la ni i y'a faamuya b'a la ni Afiriki cili tɛ ko aw bɛna wuli bi de tɔɔrɔ bɛ an kan san joli degun bɛ an kan aw dɛsɛra an ye Irisi wele ko Irisi ye mercenaire ye dɛ a donna ta bɔra ta aw bɛna wuli bi de non mais ko ni ne ye nin ye quoi bilayi e Ala mais n'an bɛ ka taa an bɛ se a y'a lamɛn dɛ musokɔrɔba cɛjugu a y'a lamɛn dɛ. À l'issue de cette rencontre, le ministre malien de la Défense, le colonel Sadio Camara, ne prend pas la parole. Seule son homologue française, Florence Parly, s'exprime face aux journalistes. Aujourd'hui, nous pensons qu'il est temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de... Qu'a évolué, qu'a Mali... Mais... Il est temps. Cela veut dire que quand King Katla kan fier, hali bi olu ka to Mali kono kan ga sanu suya. U ka to Mali kono jihadistes ka fanga sɔrɔ. U ka to Mali kono ya faamuya b'a la kan ga jamana gosi ana. Il est temps. 100 ans o ye tile kelen de. 100 ans o ye tile fila de. 100 ans o ye kalo kelen de. Mɔgɔ joli fa sara, mɔgɔ joli ba sara. Mɔgɔ joli bolila ka bɔ a ka dugu la. I musokɔrɔba i da nɔgɔlen hali i t'i da ko ka wuli ka bɔ sunɔgɔ la ka n'i jɔ an ka ministre de défense kɛrɛfɛ o m'i bo viser hali o ma kuma i fɛ a k'aw bɛna baara daminɛ sisan an ka mɔgɔ minnu sara an t'a yafa dɛ wa an ka mɔgɔ minnu sara dimi bɛ an na bi an ka mɔgɔ minnu déplacera ka bɔ Moti u dalen bɛ ɲama sanfɛ o dimi bɛ anw na dɛ aw de kosɔn nin bɛɛ bɛ ka kɛ anw na aw ka président bɛ tila tuguni ka wuli ka bɔ Faransi direct ka taa jigin Kidali. Hara tɛ se Bamakɔ molobaliya sugu bɛɛ kɛra anw na aw fɛ fɛn min tɛ kɛ aw la aw bɛ k'o de kɛ anw na fɛn min tɛ kɛ aw la aw bɛ k'o kɛ anw na diɲɛ maa bɛɛ ɲɛna o bɛ ka aéroport dilan fɛn na yen nɔ Ben de Servo y'a fɔ o bɛ ka aéroport dilan Kidali plus de n t'a dɔn plus de 100 millions de dollars je sais pas o dilankun Kidali o bɛ ka aéroport dilan Kidali a ka bon hakili ma maliyɛn denw ɲɛna ka taa bin an kan diyagoya k'an ka jamana minɛ an na. François bɛ ka aéroport dilan i y'a faamuya b'a la Kidali a ka bon hakili ma an sigilen ɲɛna maliden bɛɛ ka bɔ sini Soso Tamani ka foli b'i ye maliden bɛɛ ka bɔ sini bɛɛ k'i somɔgɔw wele n'i sigiyɔrɔ bɛn bɛ Faransi de i muso n'i denw wele k'u ka taa fara sini jama kan le 22 septembre an k'a fɔ a ba la France an k'a fɔ k'an tɛ Faransi fɛ bi an tɛ Faransi fɛ sini bɛɛ k'i somɔgɔw wele bɛɛ ka weleli kɛ ne kanubaga bɛ yɔrɔ o yɔrɔ hali lahara n'aw bɛ lahara bɛɛ ka ye place de indépendance la sini k'a yira diɲɛ maaw la k'an tɛ Faransi fɛ bi an tɛ Faransi fɛ sini wa mɔgɔ minnu bɛ an kun na u tɛ bouger u t'a bila bi u t'a bila sini o tɛ taa yɔrɔ si a ba le élection a ba vote ka kɛ a ba président sigi mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ taa bi u tɛ taa sini mɔgɔ minnu bɛ yen u tɛ bouger CEDEAO jugu sago minnu bɛ wuli ka jɔ la. Ado ne ma kangal da ye Ado et comment ça s'appelle Côte d'Ivoire président quand il jode ko do min fara ko foyi te fara kan non mais ko nunu bolo ko billahi Mali ça veut dire que Mali be nouveau minapi an bɛɛ de bɛ préférer Qatar lahara o ka fisa Mali ka to jugu sago denya la Mali be niveau minapi an bɛɛ de bɛ préférer ka sa o ka fisa ni malo ye billahi ima Guinée président Mamadou Doumbouya ale tɛ tan d'u ma ale bɔra CEDEAO yɛrɛ la
ko CEDEAO ko mana cela veut dire que mana ko ni molobaliya do Guinée président mi coup d'état ke Mamadou Doumbouya ale te CEDEAO yɛrɛ la tuguni CEDEAO bɔra yen don min na ko élection ka kɛ da donna ta bɔra ta o ma kumu fɛ dɛ CEDEAO mɔgɔw bɔra Guinée dɔrɔn a y'a yɛrɛ tiré ka bɔ CEDEAO la CEDEAO molobaliya do tubabuw ka jɔndenw ka cidenw an faso bɛ ka ci bin bɛ Français bɛ Kidali san joli aw kumana o la Français bɛ mun na Kidali hali Mali avion tɛ se ka wuli ka taa juguw faga faut que ordre ka ɲini Français ye mɔgɔ joli faga k'u to kɔɲɔw la CEDEAO kumana o la n'an ye fɛn fɛn sɔrɔ an da la an b'a bɛɛ fan ci cɛkɔrɔba jugu sago ancien modèle faso kumasuludenw Afrique ka to kɔfɛ ta aw de sababu don hali k'an bɛɛ faga o man sa ni ne ka Afrique bɛɛ k'an bɛɛ faga ka bɔ dugukolo kɔnɔ o man sa ni ne k'u kana fa dugukolo k'u kana bin an kan an balolen ɲɛna o tɛ passé tuguni an ka musokɔrɔba lamɛn. Temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. Nous ne quittons pas le Mali. Florence Parly a tenté... non, ko ne yɛrɛ dara Mali bonya la ni sen de fɛ quoi billahi. Ne dara Mali yɛrɛ ka ça veut dire que hɛrɛ bɛ Mali kɔnɔ a ka bon hakili ma billahi. Mali bɛ comme tubabuw ka arginɛ. O bɛɛ dumuni min dun anw ta don. Ça veut dire que métro min b'u bolo anw ta don. Téléphone min bɛ dilan u bolo anw ta. Ça veut dire que foyi tɛ olu bolo u ka dugukolo duguma bɛɛ bɛ bɔ Afrique de. Ne y'a dɔn nin de sen fɛ. Ja fɛn bɛ anw bolo ka tɛmɛ olu kan. Anw bɛ kasi la ko an bɛna Faransi. Olu ka président n'u ka ministre bɛ kasi la k'olu tɛ bɔ Afrique ye. An'u ka sɔrɔdasiw k'olu tɛ bɔ yen. Cela veut dire que hɛrɛ bɛ anw bolo ka tɛmɛ olu kan. I m'u ka musokɔrɔba kumakan mɛn. K'olu bɛ Mali dɛmɛ de k'olu tɛ Mali bila de. E san 10 aw nana Mali dɛmɛ Mali tɛ ka dɛmɛ k'aw tɛ Mali bila. San 10 aw nana Mali dɛmɛ Mali tɛ ka dɛmɛ k'aw tɛ Mali bila. Ça veut dire que i ma foyi fɔ fɔlɔ quoi. I tɛ Mali bila. O ye n'i ta ye jamana min ye i t'a bila. Irisi comme Mali fanga tɛ se aw fanga la. Mais ni irisi mɛ ça veut dire que ni comment ça s'appelle irisi yɛrɛ fɛ yen tɔgɔ société tɔgɔ Wagner. Ni Wagner nana don o don bilaw mais ko de la u siranna olu tɛ tan di mɔgɔ ma dɛ Wagner ka terroriste ye ko e bɛ t'u jɔ u ɲɛ k'u kan'u faga bilaw b'i wo da pinɛ la bilahi Wagner bɛ na sisan aw b'aw yɛrɛ ɲini ka bɔ Mali kɔnɔ n t'a bila a ka suma de n'u ye tasuma kisɛ ta k'a d'i ma i b'a fili Sadio Kamara Assimi Goïta Sogɛl a y'a teliya Wagner kana Mali la a y'a teliya u kana u ka terroriste faga ka Français bɛɛ gɛn u ka sɔn k'u ka jamana la nka cɛ irisi hali Poutine m'a fɔ ko Faransi bɛ komi dugu fitinin lɔgɔma kini lɔgɔma kelen ko Faransi b'olu bolo cogo la kini lɔgɔma ka ta ka don i da kɔnɔ dɔrɔn o y'a bannen Poutine y'a fɔ ko Faransi b'olu bolo komi kini lɔgɔma kelen ko Faransi tɛ foyi ye ko dugu fitinin don Poutine b'a to Faransi ka bolo su Macron na yan Poutine bɛ se k'a to Faransi ka Macron photo ta ka ɲɛgɛn kɔnɔ a b'o dɔn o de la a bɛ bɔ fara la k'olu tɛ bɔ Mali kɔnɔ o tuma Mali nana aw baw de ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ aw tɛ bɔ Mali kɔnɔ Mali nana aw baw de ka kɔɲɔminɛn kɔnɔ an tɛ ka lakana an tɛ ka hɛrɛ sɔrɔ k'olu tɛ bɔ yen. Temps de faire évoluer notre dispositif. Ce dont il s'agit, c'est de densifier notre coopération pour aider la structuration des forces armées maliennes. Nous ne quittons pas le Mali. Nous ne quittons pas le Mali. Nous ne quittons pas le Mali. Eh, Massa. La honte totale billah. Ne tun fɔra ne tun tɛ da la. Wa ɲaba la o tun bɛ ka bin an kan ka suɲɛ ka tɔɔrɔ bɛɛ da an kan n'o wulila fo an ka président bɛ boli ka n'o fɛ tuguni. O tun bɛ molobaliya sugu bɛɛ kɛ anw na. O bɛ tila tuguni k'an ka président kɛ komi denmisɛnninw billahi. O bɛ k'an tɔɲɔ k'an joli min k'an ka jamana ci. N'u kumana fo an ka président bɛ bo kɛ billahi fo bolitɔ bɛ na. Assimi mago t'a la. Aw sera yɔrɔ min na tile k'aw kɔden pɛrɛn ye Assimi mago t'aw la dɛ. Ne yɛrɛ min filɛ Faransi ne mago t'aw la dɛ. Ne min bɛ yan ne ka sira t'aw la dɛ. Faransi dɔ Faransi tɛ ne bɛ balo dɛ. Faransi dɔ Faransi tɛ ne bɛ balo dɛ. Ɔni jugu sago ninnu ko bɛna Portugal wele ko ka Roumanie wele ko bɛna diɲɛ mɔgɔ bɛɛ wele ka taa dɔ fara doni kan yen tuguni.
e jama min bɛ yen barikani bɛ yen takula bɛ yen ŋɔmi bɛ yen furufuru bɛ yen i y'a faamuya b'a la minisima bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛ anw bolo mɔgɔ ba joli bɛ anw ka dugukolo sanfɛ nɔ olu ma se ka ɲɛ sɔrɔ a la e bɛ n'i jɔ ko hali bi k'a bɛna Portugal wele Portugal ma ɲɛ yɛrɛ o bɛ se ka ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye ko bɛna urumani wele urumani filɛ anw bolo o tɛ foyi la ka balo poubelle la urumanɛw olu tɛ yan ka balo poubelle la olu ma ɲɛ u yɛrɛ u b'a ɲɛ mɔgɔ wɛrɛ ye i y'a faamuya b'a la ko Alimaɲi k'olu bɛna fara ɲɔgɔn kan sisan ko ka Mali évoluer ko ka Mali bɔ nin nɔgɔ la ko ka Mali dɛmɛ anw yafara walahi anw yafara eleni aw ka dɛmɛ an yafara a ye san 10 min ko kɛ k'an ka sanu suɲa k'an ka jamana ci k'an yɛrɛ dama bila ɲɔgɔn na k'an ka mɔgɔw faga eleni ça suffit eleni ça suffit an yafara aw ka dɛmɛ n'aw ka setigiya bɛɛ an yafara n'a ka di aw ye maliyɛn hakɛ min bɛ yan a y'a bɛɛ don avion kɔnɔ ka taa parce que an sɛgɛnna trop c'est trop maliyɛn hakɛ min bɛ yan n'a ka di aw ye a y'a bɛɛ don avion kɔnɔ k'an bila ka taa a y'anw tɔɲɔ bi aw y'anw tɔɲɔ sini aw de ye anw faso cibaga ye terroriste minnu bɛ Mali la bilayi aw de b'u kɔfɛ aw de bɛ ka marifa d'u ma ça veut dire que aw denw de quoi aw denw don aw de bɛ k'u pousser k'u bila anw na k'anw faga k'an ka jamana ci ni mɔgɔ min mɔgɔ m'a fɔ a siran ni aw ye de wa anw b'a fɔ k'an to faransi yan ni sankolo b'i bolo i b'a bila ka jigin i bɛ k'an sɔn tasa min kɔnɔ a ju sɔrɔ hɛrɛ min n'i y'a di an ma minɛ an bɛ ala ta fɔ de ne y'a fɔ ko ne tilala o depuis ala k'an da ma kɛ faransi fɛ ne nana yan 2010 n sen donna faransi yan 2010 hali dɔrɔmɛ kelen tɛ n bolo faransi banki la i b'a dɔn cɛ ne y'o de fɔ an kunkolo bɛ baara de kɛ quoi ne ye wari fɛn fɛn sɔrɔ faransi yan kalo bɛ sa ni n ka virement ça veut dire que ni n ka virement passera dɔrɔn n b'a bɛɛ ta ka bɔ a kɔnɔ ka bila mali banki la ne bɛ n faso de fɛ ne tɛ faransi fɛ dɛ bilahi depuis sen donna yan don min na ne ka dɔrɔmɛ kelen a tɛ faransi compte kɔnɔ a tɛ yan kalo bɛ sa n bɛ économie min kɛ comment ça s'appelle BDM SA bɛ n bolo n ka compte bɛ BDM SA la matu filɛ a b'a kalama i y'a faamuya b'a la Ecobanki n bɛ n to yan ka wari bila ale kɔnɔ Ecobanki Mali la n bɛ n to yan BIM bɛ n bolo yan BIM o bɛ n bolo yan ani comment ça s'appelle BMS fana bɛ n bolo BMS bɛ n bolo yan BMS kalo bɛ sa nafolo fɛn fɛn bɛ n bolo a tɛ to faransi compte kɔnɔ k'a feere u don n b'a bɛɛ bila Mali banki kɔnɔ o de bɛ laban depuis ne nana ne ma k'u fɛ dɛ an bɛ tɛmɛ olu la hali bi ka maliyɛnw hakili lajigi le 22 septembre sini don bɛn de cerveau ya faamuya b'a la o bɛna ça veut dire que o bɛna bɔli ba de kɛ Kɛmi Seba bɔra f'u ka dugu la ka na fara bɛn de cerveau ninnu kan k'a ɲini maliden bɛɛ fɛ n'aw bɛ fɛ Asimi ka to fanga la n'aw tɛ fɛ élection ka kɛ sisan aw bɛɛ de bɛ bɔ ka kɛ kɔnɔkulu kelen ye ka yira diɲɛ maaw la ko mɔgɔ minnu bɛ an kun na ko olu bɛ an bɔ mɔgɔ minnu bɛ yen olu b'an bɔ an mago tɛ vote la bi an mago tɛ vote la sini vote bɛ kɛ jamana kɔnɔdenw de kama vote bɛ kɛ hɛrɛ de kama hɛrɛ bɛ an bolo bi mɔgɔ minnu bɛ yen ladiriw don an b'u fɛ bi an b'u fɛ sini ni vote bɛ kɛ anw de kama mɔgɔ minnu bɛ yen ko ele ni an b'olu fɛ a y'o fɔ CEDEAO ye jama ka bɔ ka yira diɲɛma bɛɛ la mɔgɔ minnu bɛ anw fɛ o tɛ bouger ka taa yɔrɔ si a banna an bɛ to olu kɔ bi an bɛ to olu kɔ sini depuis olu nana o ye tiɲɛ fɔ faransi ye u nana o bɛ ka nson minɛ u nana o bɛ ka ji di mɔgɔ ma u nana o bɛ ka avion san ka di an ka sɔrɔdasiw ma u nana sɔrɔdasi ka ça veut dire que sɔrɔdasi si tɛ yen n'i ka sara ni mɔgɔ bɛ t'i bolo lasɔn n'i ka sara ye quoi o tɛ yen tuguni sɔrɔdasi bɛɛ ka sara bɛ passer banque de la fɔlɔ an ka minisiriw tun bɛ sɔrɔdasiw ka sara wari de ta ka bila poste kɔnɔ ka t'u bolo lasɔn o bɛɛ banna sisan compte dira polisi bɛɛ ma sɔrɔdasiw bɛɛ ma ka compte dayɛlɛ sɔrɔdasiw bɛɛ ye u ka sara bɛ passer banque de la sɔrɔdasi hakɛ min bɛ yen o hakɛ dɔɔnin don i y'a faamuya b'a la le temps de IBK suw de tun bɛ ka sara ta suw hali den minnu ma wolo olu tun bɛ sara ta mais nin bɛɛ banna bi nin bɛɛ banna bi an bɛ Asimi kɔ bi an b'a kɔ sini wa an b'u fɛ fo lahara u bɛ vote bɛ kɛ anw de kosɔn anw ko ko an jɛra vote kɔ an bɛ Asimi ninnu de fɛ o tɛ ɲa ni jama ma bɔ dɛ jama ka bɔ sini Matu Jawara i kɔrɔmuso minnu bɛ Moti wele k'u ka bɔ Nasira Sako i dɔgɔnin minnu bɛ Mali la wele k'u ka bɔ Jaba Baraji i somɔgɔ minnu bɛ bɛɛ k'i somɔgɔ wele k'u ka bɔ ko Asimi tɛ bouger bi a tɛ bouger sini u ka to fanga la fo ça veut dire que ni Asimi ninnu ye baara kɛ yanni 2022 cɛ u bɛ to yen 2022 n'o ye kabako yira maliyɛnw na u bɛ to yen fo 2023 n'o ye kabako yira maliyɛnw na
au beto il faut 2024 2024 nous et kabako ira malé on au beke continuité de kata quoi comme Paul Kagame ou randa tour mais au beto au te bouger kata aussi voilà non moi ben moi ma sans perin qui coûte on détaille malé voilà bec qui soumoro le cas bon le 22 septembre ka ira dien ma bella comme moi nous be fanga la moufe et wa France banga jamana ko on ali ma wolo hera la wolo la tonyo de la ou kata ka boandala ou de sinitaille an bɛ tɛmɛ o la an bɛna musokolonin den na den min wolo kɛra fu ye den min wolo kɛra fu ye yanni an ka so ma i jɔ n ka nin k'a la fɔlɔ a ye Salifu Keyita lamɛn dɛ a bɛna min fɔ tubabu ma a y'a lamɛn dɛ. Kro, bonjour, c'est un petit frère. Kro, Kro, n'était wari ko. N'était président yako, n'était ministre yako, n'était bokate yako, ne malien de faso gade. Koro n'était contre la quoi? N'était contre la. Parce que les mots fina, abegina ko juguya do quoi, keleyate juguyate, hasriyate société. Wallahi billahi tallahi. Mais Koro, et pardon père. Pour Macron, la France, vous devez être amoureux de la Malien frère. Djihadicité, oui. Merci, Salifu Keita. Ko djihadicité bi, ko Macron devait être amoureux de la Malien frère. Merci, Salifu Keita. Salifu Keita est une fois 2 minutes. Allez bâtir le cas de Nyamankan Dembora. Ko Salifu Keita, ko père vous bemi. Ko père vous bemi. Anga ke prévouté, ko be ka Malien frère. Mais on allait Mali qu'on a wolo la hera la wa. Olu tene Kidali, on te Kidali. Olu kanga ke Kidali ka so Mali on te wa. Danga den ale bati le ka nyama den. O kanga ni blakoro fara saba mine ka fanti ka blaka so la. Jugu sago den, hasidi den ba mulu bali den ba. Révolutionnaire colon den ba. Salifu e ni fodo na Salifu do ya. Révolutionnaire colon den ba matemara sabatika. Aye français ou la mede. Français re a la mede. L'opération de l'OTAN en Libye que vous dénonciez justement dans toute l'intervention de la France au Mali est complètement hypocrite parce que premièrement on dit qu'on va se battre contre les terroristes islamistes mais ce sont les terroristes islamistes que la France et ses amis viennent d'armer en Libye et de fournir plein d'armées et tout le monde a dit une fois qu'ils auront contrôlé la Libye ça va servir de base pour aller faire la même chose au Mali, au Niger, dans toute cette région, et ça se passe. Deuxièmement, l'armée malienne... Ni tuabu yɛrɛ de ko terroriste tɛ Mali la dɛ ko français yɛrɛ de terroriste ye ni ye français yɛrɛ de a bɛ ka nin fɔ ko terroriste tɛ Mali la dɛ français yɛrɛ de terroriste ye an bɛ tɛmɛ o la an bɛna Ali Batili den na an ka fila don ku kɔrɔ ka sɔrɔ ka bɔ video kɔnɔ pour que a kana janya a y'a lamɛn dɛ Ali Batili ka ɲamaden a y'a lamɛn. Donc Bouyaki la. Sambi saba jɛ nka cɛ si ma mɛn da ko Musa Gino ye n wele ko Umu b'a dɛmɛ Nin bɛ tɛ ma fɔ. cɛ si ma mɛn da ko Musa Gino delila ka n wele ko Umu dɛmɛ ka fɔ Umu cɛ si ma mɛn da ko Musa Gino delila ka n wele ko Amadou Koyita dɛmɛ wa Musa Gino depuis Ala k'a da n bɛ jɔ yan révolutionnaire kolon denba révolutionnaire min ɲɔgɔn révolutionnaire kolon denba lagasa denba jugu sago denba ma deli ka na Mali kɔnɔ ka nin bɔ révolutionnaire kolon denba jugu sago denba i y'a faamuya b'a la kolosar denba ale y'o ye mɔgɔ de b'ale wele ko karisa dɛmɛ ale yɛrɛ ko mɔgɔ minnu man ɲi k'a fɔ Umu jɔn de y'a fɔ anw ye ko a tɛ foyi la ni baya fɛrɛ tɛ jɔn de y'o fɔ anw ye k'a tɛ foyi la ni baya fɛrɛ tɛ Amérique ni Mali cɛ ko hara ka poste k'a t'a gérer k'a bɛ baya fɛrɛ dɔrɔn de la mɔgɔ ka e wele ko e k'o dɛmɛ e t'a fɔ ko ayi peut-être mais ko e nani jɔ an dala ko Diko de ko e ka fɛn dɛmɛ cɛ in tɔgɔ dangaden min ye Mali nafolo bɛɛ suɲɛ minisiri kolon den filadenw bɛɛ lajɛlen ka jaga faso kumasulu den min ye Mali nafolo bɛɛ suɲɛ e nani jɔ an dala ko Diko de k'o dɛmɛ e yɛrɛ b'a dɔn k'a man ɲi e ko mɔgɔ min man ɲi ni mɔgɔ taara fɔ k'i k'a dɛmɛ i t'a fɔ k'i t'a dɛmɛ ni e ye k'u dɛmɛ ça veut dire que mugu de dir'i ma tu tɛ se k'a fɔ ko mɔgɔ man ɲi ka tila tuguni k'o tigi dɛmɛ dɔ ka taa e wele k'o tigi dɛmɛ e ka sɔn k'o tigi dɛmɛ ça veut dire que i sɔnna de wari de dir'i ma